시작하겠습니다. Vamos a orar y luego vamos a empezar. 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다. Dios Padre viviente, te agradecemos. 정말로 니카라과를 살릴 수 있는 참된 전도 제자들이 일어나는 시간 되도록 성령으로 깨닫게 하시고 Permite que nos percatemos a través del Espíritu Santo para que nosotros seamos esos discípulos que puedan salvar a Nicaragua. 성경의 복음과 성경의 전도를 가지고 당대 세계 복음할 일을 하나님께서 준비하신 귀중한 주의 종들이 일어나는 시간 되도록 성령으로 역사해 주시옵소서. Ora con el Espíritu Santo para que se levanten estos siervos verdaderamente para poder salvar a Nicaragua, los que están preparados desde la fundación del mundo. 말씀을 방해하는 모든 흑암의 세력이 주 예수 그리스도의 이름으로 완전히 무너지도록 성령으로 역사해 주시옵소서. Obra con el Espíritu Santo para que todas las fuerzas de las tinieblas que nos impidan sean quebrantadas y echadas fuera en el nombre de Jesucristo. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 같이 말씀 한 군데 보겠습니다. Vamos a ver la palabra. 에베소서 2장입니다. Efesios 2. 에베소서 2장 1절부터 3절까지. Efesios 2 del 1 al 3. 명령이야, 명령. 똑바로 앉아. 너 세가 있는 게 아니야. 앞 뒤로. 에베소서 2장 1절에서 3절. Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 아멘. Amén. 오늘 이 오전 시간에 성경의 복음과 성경의 전도에 대해서 될 수 있으면 다 설명할 수 있도록 하겠습니다. Entonces hoy en la mañana queremos explicar acerca de lo que es el Evangelio de la Biblia y el Evangelismo de la Biblia si es posible. 시간이 별로 사실은 없기 때문에 좀 집중해서 들었으면 좋겠고요. La verdad es que no hay tanto tiempo, por lo que me gustaría que nos enfocásemos. 성경의 전도를 이야기하기 전에 성경의 복음을 이야기하는 이유는 성경의 복음이 없이는 절대로 성경에 있는 전도를 할 수가 없습니다. Y la razón por la que hablamos del Evangelio de la Biblia antes de hablar del Evangelismo de la Biblia es porque sin el Evangelio de la Biblia nunca se puede hacer el Evangelismo de la Biblia. 전도는 그냥 예수 믿어라, 교회 다니자 그렇게 말하는 게 전도가 아닙니다. El Evangelismo no es simplemente decir cree en Jesús o vamos a la iglesia. 이 사람에게 이 사람이 죽어가고 이 사람이 문제 가운데 빠져 있는데 거기서 살아날 수 있는 답을 주는 게 전도입니다. Sino el que esta persona está muriendo y entonces está dentro de muerte. Darle la respuesta para que esta persona viva es el evangelismo. 그 답이 뭐냐? 성경에서 말하고 있는 복음입니다. ¿Y qué es esta respuesta? Es el evangelio que nos habla la Biblia. 근데 그 복음, 그 답이 없으면 절대로 이 사람에게 전도를 못하는 거죠. Pero si no tenemos este evangelio, esta respuesta nunca podemos compartirla a esta persona. 그래서 복음을 무엇보다 깊이 이해하는 게 가장 중요합니다. Por lo que entender el evangelio más profundamente que nada es lo más importante. 어떤 의미에서는 복음이 정말로 내가 이해가 됐다. 그럼 전도는 터지게 돼 있습니다. De alguna manera, si yo verdaderamente entendí el evangelio, entonces el evangelismo es algo que va a resultar. 내가 정말로 하나님이 말하시는 성경의 정확한 복음을 가지고 있다. 그럼 하나님이 그걸 아시기 때문에 이 답이 필요한 사람을 붙이게 돼 있습니다. Y entonces si yo verdaderamente tengo la respuesta según la Biblia, entonces Dios sabe que yo tengo esta respuesta y entonces me añade a las personas. 사도행전 2장 47절에도 보면 이 답을 초대교회가 가지고 있기 때문에 날마다 구원받을 사람을 하나님이 붙여주셨습니다. Y nosotros podemos ver también en Hechos 2:27 que cuando ellos tenían esta respuesta, entonces todos los días les añadían las personas a ser salvas. 그래서 나가서 하는 것도 중요하고 열심히 하는 것도 중요한데 무슨 답을 가지고 있는 사람이 하냐 그게 더 중요하다니까. Por eso es importante el hacerlo y también es importante el salir a dar esta respuesta, pero lo más importante es qué persona, con qué respuesta es que sale a hacerlo. 오늘 에베소서 2장 1절에서 3절은 불신자들이 어떤 상태에 빠져 있는지를 보여주고 있습니다. Efesios 2 del 1 al 3 nos muestra en qué estado está el no creyente. 창세기 3장에 아담과 하와를 통해 문제가 생기고 난 이후에 모든 인류는
에베소서 2장 1절에서 3절 가운데 빠져 있습니다. Y entonces después de Génesis 3, después de la caída de Adán y Eva, toda la humanidad está en Efesios 2 del 1 al 3. 2장 1절에 보니까 그는 죄와 허물로 죽었던 너희를 살리셨도다. Entonces en el versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 로마서 5장에 보니까 한 사람 아담으로 말미암아 사망이 들어와서 모든 인류 위에 왕노릇을 하게 됐다고 합니다. En Romanos 5 nos dice que por una persona Adán entró el pecado al mundo y entonces que por esto fueron gobernados. 저는 어렸을 때 원죄가 이해가 안 되더라고요. Yo cuando era joven no entendía lo que es el pecado original. 왜 아담이 죄를 지었는데 나보고 하나님 뭐라고 하시는가? Entonces, ¿por qué Adán pecó pero Dios me culpa a mí? 아, 나는 선악과 먹은 적이 없는데 Yo nunca había comido del fruto de la ciencia del bien y del mal. 아담과 하와가 죄를 지었는데 왜 내가 태어나면서 죄인이라고 그러는가? Y entonces, ¿por qué es que Adán y Eva pecaron pero yo desde que nací me hizo pecador? 물론 제가 지은 죄를 저는 알고 있기 때문에 죄인이란 건 부정할 수 없는데 Claro, no puedo negar el hecho de que era pecador porque yo había cometido pecados. 사실은 원죄라는 게 이해가 안 되더라고요. Pero no entendía lo que es el pecado original. 아니, 내가 먹었으면 뭐라고 하면 되는데 내가 안 먹었는데 왜 아담이 저지은 죄 때문에 나한테 뭐라고 할까? Y entonces si yo lo hubiera comido, qué bien que me diga algo a mí, pero como yo no lo comí fue Adán, entonces ¿por qué me culpa a mí? 원죄는 뭐냐? ¿Qué es el pecado original? 아담이 선악과를 먹은 게 원죄가 아닙니다. Entonces el hecho de que Adán haya comido el fruto de la ciencia del bien y del mal no es el pecado original. 아담이 하나님의 말씀 놓치고 범죄한 이후에 하나님과 단절이 됐죠. Sino que después de que Adán pecó, entonces es que fue cortado de Dios 에덴 동산에서 내쫓겼습니다. y fue echado del huerto del Edén. 하나님과 함께하는 그 땅에서 쫓겨났습니다. Fue echado de la tierra en donde Dios estaba. 저주받은 땅에서 살게 됐습니다. Y entonces vivió en una tierra maldita. 일평생 노력해야지 먹고 사는 저주를 받게 되고 고통 가운데 있습니다. Y entonces toda la vida estaba padeciendo y estaba sufriendo. 원죄는 뭐냐? 그 가운데서 아담과 하와를 통해 자녀들이 태어났단 말이에요. ¿Qué es el pecado original? Que dentro de ese estado nacen los hijos de Adán y Eva. 아들이 태어났는데 이 아들은 어떤 상태로 태어나냐? Entonces nace el hijo, pero ¿en qué estado nace? 하나님과 함께하는 하나님의 영적인 하나님의 형상으로 하나님과 함께하는 상태에서 태어나지 않습니다. Entonces no nace en un estado espiritual de estar junto con Dios. 원래 영적인 존재는 하나님과 함께해야 되는 건데 Entonces los seres espirituales tienen que estar con Dios originalmente. 어제 창세기 1장의 창조 원리 말씀드렸죠. Pero ayer hablamos de los principios de la creación en Génesis 1, ¿verdad? 인간은 영적인 존재라서 하나님과 함께해야 되는 존재인데 Como un ser espiritual, el hombre tiene que estar junto con Dios. 아담 하와가 에덴 동산에서 내쫓기고 하나님과 단절된 이후로 태어나는 모든 사람들이 태어날 때부터 하나님과 단절된 상태에서 태어난다고요. Pero desde que nacen, después de estar cortados de Dios, entonces nacen en ese estado. 뭘 잘했다 못했다가 아니고 No es cuestión de haber hecho algo bien o mal, 아담과 하와 이후에 태어나는 모든 사람들은 하나님 떠난 상태로 태어납니다. sino que todas las personas que nacen de Adán y Eva nacen separadas de Dios. 그 상태 자체가 원죄예요. Y ese estado es el pecado original. 그 상태에서 태어나니 죄를 지을 수밖에 없어요. Y por nacer en ese estado no tenemos más opción que pecar. 자, 그 하나님과 단절된 상태로 태어난 것을 보고 영적으로 죽은 상태에서 태어났다고 성경은 이야기합니다. Y el hecho de nacer separado de Dios en ese estado significa, la Biblia nos dice que es una muerte espiritual. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. Entonces Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 아담과 하와 이후에 모든 사람은 하나님 떠난 상태로 영적으로 죽은 상태로 Y 태어난다니까. todas las personas que nacen después de Adán y Eva nacen en un estado de muerte espiritual. 그 상태에서 태어나니까 어떻게 사냐? Y por nacer en ese estado, ¿cómo viven? 자, 하나님과 함께 할 때는 인간에게 필요한 모든 것을 하나님이 축복으로 공급해 주셨습니다. Entonces cuando estaban con Dios, entonces Dios les provee todas las bendiciones necesarias. 그런데 이제 하나님과 단절이 되고 나니 그 축복이 끊어져 버렸단 말이에요. Pero después de estar cortado de Dios, entonces esta bendición se corta. 하나님이 주시는 축복이 단절됐습니다. Entonces se cortaron de la bendición que Dios dio. 하나님이 공급해 주시던 모든 이 세상에서 필요한 것들이 끊어져 버렸단 말이에요. Y entonces se cortó todo esto que se proveía para vivir en el mundo. 그럼 이제 인간은 어떻게 사냐? Y ahora, ¿cómo vive el hombre? 하나님 떠나 있는 그 상태에서 하나님의 축복이 끊어지니 내 자신이 먹고 살고 생존하기 위해서 발버둥 치는 삶을 살게 되는 거예요. Entonces vive una vida, ahora como Dios ya no nos provee todo lo que necesitamos para subsistir, para sobrevivir, entonces yo me tengo que esforzar para poder cobrar la vida, para poder estar vivo. 내가
하나님으로부터 오는 축복이 없으니까 내 자신이 나를 책임지고 살아야 돼요. Entonces, como yo ya no estoy dentro de Dios, yo me tengo que responsabilizar de mí mismo. 그게 뭐냐? 에베소서 2장 2절입니다. ¿Qué es esto? Es Efesios 2:2. 그때에 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. 세상 풍조가 뭡니까? ¿Qué es la corriente de este mundo? 막 세상 사람들이 막 타락하는 문화, 그걸 말하는 게 아닙니다. No nos habla de la corriente del mundo que está corrupta, nada más. 젊은 아이들이 막 듣는 세상 음악, 그게 세상 풍조가 La 아닙니다. corriente del mundo no es la música que escuchan los jóvenes. 하나님과 단절된 이 세상 속에 이게 있어야지 살 수 있다라고 말하는 세상의 딱 틀이 있어요. Sino que hay como un esquema del mundo que nos dice el mundo que tenemos que tener esto para poder vivir. 하나님 떠난 인간들이 스스로 생존하기 위해서 뭐가 필요하다 만들어 놓은 기준이 있다니까. Entonces hay un estándar que las personas separadas de Dios hacen para decir yo necesito esto, esto y esto. 내가 이 세상에서 잘 살려면 돈이 필요해. Entonces para vivir bien en el mundo necesito el dinero. 그게 세상에서 만들어 놓은 틀입니다. Ese es como el esquema que hizo el mundo. 똑똑해야 돼. Entonces que tienes que ser inteligente, 공부를 잘해야 que 돼. tienes que estudiar bien, 잘생겨야 돼. que tienes que ser apuesto, 여자들은 예뻐야 돼. que las mujeres tienen que ser bonitas 남자들은 키가 커야 돼. o que los hombres tienen que ser altos. 각종 기준이 있단 말이에요. Entonces tienen sus estándares 그 기준만 있으면 내가 행복할 줄을 알아요. y piensan que si están de acuerdo a estos estándares van a ser felices. 그게 없습니까? Y entonces si no lo tienen, 그게 있을 뿐만 아니라 어려서부터 학교에서 가정에서 계속 우리 자녀들한테 그렇게 가르친다니까. entonces no solo es esto, sino que nosotros seguimos enseñando a los niños desde el colegio que necesitan esto. 너 공부 열심히 해야 된다. Tienes que esforzarte en el estudio, 너 성공해야 된다. tú tienes que tener éxito, 너 나중에 훌륭한 사람 돼야 된다. tienes que ser una persona grande luego. 계속 그런 게 들어온다니까요. Entonces esto es lo que sigue entrando. 이게 태어났을 때부터 사실은 인간에게 들어와 Y 있습니다. entonces la verdad es que esto viene al hombre desde el nacimiento. 아주 갓난 아기 때부터 이미 들어온다니까요. Y desde que son niños pequeños esto entra. 제가 딸이 있는데요. Yo tengo una hija. 이 딸을 키우면서 알았어요. Y entonces criando esta hija yo lo descubrí. 아, 이게 학교 가서 배우는 게 아니고 이미 태어날 때부터 하나님 떠나 있으니까 이게 본능적으로 이게 들어갈 수밖에 없구나. Entonces no es que lo aprende desde el colegio, sino que nace separada de Dios, por lo que esto entra como un instinto. 아이들이 태어나면 2시간에 한 번씩 젖을 먹여야 됩니다. Entonces cuando nacen los niños se les tiene que dar de mamar cada 2 horas. 제 아내는 젖이 잘 안 나와서 이 포뮬러를 먹였다고. Y entonces mi esposa no producía tanto de esta leche materna porque se le alimentó con fórmula a mi hija. 그러니까 아기가 이 아내가 이제 몸이 안 좋으니까 제가 계속 먹였단 말이에요. Y entonces como mi esposa estaba mal de la salud, yo seguía alimentando a mi hija. 갓난아기는 2시간에 한 번씩 먹더라고요. Y entonces esos recién nacidos comían cada 2 horas. 너무 힘들더라고요. Pero era muy difícil. 잠자야 되는데 계속 2시간마다 일어나. Y entonces tenía que dormir, pero siempre se levantaba cada 2 horas. 너무 배가 고프니까 우는 겁니다. Y entonces lloraba siempre que tenía hambre. 그래 이제 우유를 주죠. Y entonces se le daba de beber. 또 먹고 또 잠듭니다. Y entonces tomaba y luego se iba a dormir. 조금밖에 안 먹어요. Y entonces comía un poco, nada más. 2시간 이후에 또 일어나. Y después de 2 horas entonces se levantaba de nuevo. 또 배고프다고 웁니다. Y otra vez lloraba por tener hambre. 또 주시죠. Y entonces se le da de nuevo. 자, 이거 몇 번만 하면 아이가 금방 눈치를 채더라고요. Y si se repite un par de veces, entonces el niño ya se da cuenta. 처음에는 진짜 배고프고 힘들어서 울었는데 Y entonces al principio verdaderamente lloraba porque le costaba y tenía hambre. 딱 몇 번만 하면 아기들이 이미 눈치를 챕니다. Pero al hacerlo un par de veces, entonces los niños ya se dan cuenta. 배고플 때 울면 뭐가 먹을 수 있다. Ahora, si yo lloro cuando tengo hambre, entonces sí viene el alimento. 나중에 아이들이 그렇게 배 안 고파도 먹고 싶으면 운다니까. Y entonces, aunque no tengan tanta hambre después, entonces empiezan a llorar. 눈물도 안 흘립니다. Entonces ni derraman lágrimas. 그 엄마들이 지금 웃으시는데 아신다니까 그거. Entonces las mujeres son las que se ríen, las madres, porque lo saben. 아이들이 울면 먹을 수 있다 이게 들어간다니까요. Entonces a los niños entra el hecho de que si lloran pueden comer. 내가 또 이 그 기저귀에 뭐 오줌을 싸거나 뭐 똥을 싸거나 이러면은 울면 이게 이게 누군가 와서 체인지를 해준다 알고 있어요. Y ya saben que si digamos me orino o defeco y yo tengo mi pañal, entonces si lloro alguien me lo viene a cambiar. 그걸 깨닫는데 하루도 안 걸립니다. Y no se tardan ni un día en percatarse de esta verdad. 아이들은 계속 무슨 생각이냐? 내가 울면 다 얻을 수 있다. Entonces los niños siguen pensando constantemente si lloro lo puedo obtener todo. 가짜로 운다니까. Entonces lloran falsamente. 한 6개월 정도 지났는데요. Y pasan 6 meses. 이제 눈이 뭐를 보기를 Y 시작합니다. entonces empiezan a ver algo con sus ojos.
우유를 줘도 계속 울고, Y entonces aunque se le dé de beber, entonces siempre siguen llorando. 기저귀를 갈아줘도 계속 울고, Y aunque se les cambie de pañal, siguen llorando. 아픈가 보다 싶어서 이 열도 없고 안 아파요. Y entonces digamos, no les duele nada ni nada, pero siguen llorando. 계속 우니까 어떻게 합니까? Y entonces al seguir llorando, ¿qué pasa? 안아줬죠. Entonces se le abraza. 그래도 계속 울어. Y aún así siguen llorando. 뭐가 문제인지를 모르겠어요. Y no se sabe cuál es el problema. 들고 이제 막 돌아다닙니다. Y entonces uno los lleva y abrazados a todo lugar. 돌아다니다가 딱 사진 앞에 왔어요. Y entonces llegan ante una foto. 저랑 저희 집사람이 찍은 큰 사진. Entonces una foto que me había tomado yo y mi esposa. 그 앞에 딱 오니까 눈물을 끄적거려요. Y entonces al llegar ante la foto, entonces para de llorar. 자기는 아직 걸을 수가 없습니다. Todavía no puede caminar. 저기 가서 저게 뭔지 보고 싶은데 Y quería ir a ver qué era esa foto. 자기가 못 걸어가니까 Pero como no podía caminar, 계속 우는 거예요. entonces seguía llorando. 그게 만족이 되니까 금방 웃어요. Pero como ya está satisfecha, entonces se ríe de inmediato. 자기가 못 걸으니까 저를 종으로 부려먹는다니까. Entonces que no podía caminar por lo que me utilizaba como siervo. 우리 아기는 굉장히 희한한 게 태어난 지 첫날부터 자동차를 타고 태어나서 한 이틀 뒤에 자동차를 타고 우리 집으로 돌아왔는데 Entonces desde que nació mi bebé, entonces después de 2 días, entonces ella la subimos a un carro y llegó a mi casa. 차가 움직이면 너무 좋아하고 Y a ella le agrada mucho cuando se mueve el carro. 차가 쓰면 울어버려요. Pero cuando para, entonces se ponía a llorar. 무조건 차는 움직여야 돼. Entonces el carro siempre se tiene que estar moviendo. 차는 가만히 서 있으면 절대 안 돼. Y si el carro no puede estar parado. 그러니까 완전히 갓난에게 처음 차를 탔을 때부터 그래요. Entonces desde que nacen los bebés, entonces son así. 그럼 차가 안 움직이면 어떻게 합니까? ¿Y qué pasa si no se mueve el carro? 울어요. Entonces llora. 가면 웃어요. Pero cuando se mueve, entonces se ríe. 빨간불이 돼서 차가 섰다 또 울어요. Y entonces digamos que está luz roja y entonces se empieza a llorar de nuevo. 그냥 어떻게 할 수가 없잖아요. Entonces no se puede hacer de otra. 기다려야 되잖아요. Hay que esperar. 차가 파란불이 되면 또 웃어요. Pero cuando viene la luz verde, entonces se ríe de nuevo. 제가 얘를 키우면서 알아챘어요. Entonces al criarla yo lo descubrí. 아, 지가 울면 차가 간다고 얘는 생각하는 거예요. Entonces ella piensa que cuando llora ella, entonces el carro va. 이 아기에게 모든 문제 해결이 뭡니까? Entonces, ¿cuál es la solución de todos los problemas para esta niña? 우는 거예요. Es el llorar. 울면 먹을 것도 생겨. Y entonces si llora, entonces hay algo que comer. 울면 가고 싶은 데도 갈 수 있어요. Y si llora, entonces puede ir a donde quiere ir. 울면 자동차도 가. Y si llora, entonces va al carro. 울기만 하면 이 세상을 정복할 수 있다. Y entonces si llora, entonces se puede conquistar el mundo. 울기만 하면 내가 원하는 모든 것을 얻어낼 수 있다. Y si llora, entonces puede obtener todo lo que quiere. 그래서 자기가 안 되는 건데도 뭘 얻기 위해서는 막 울어버린다, 아이들은. Por eso es que los niños cuando no les resulta algo siempre lloran. 지금 4살이 됐어요. Ahora tienen 4 años. 이제는 말이 좀 통하는 시간표입니다. Y entonces ahora es que ya puede hablar un poco. 안 되는 거를 갖다가 막 운다고 해서 안 줘요. Y entonces ya no se le da las cosas porque llora. 계속 울면 어떻게 되죠? Entonces si sigue llorando, ¿qué pasa? 매를 맞습니다. Entonces le pegamos. 이젠 눈치챘어요. Ahora ya lo descubrió. 아, 울어가지고 안 되는 일이 있구나. Entonces hay cosas que no resultan con el llanto. 우는 게 모든 문제 해결이 아니구나. Entonces el llorar no es la solución a todo problema. 그러다 학교를 갑니다. Y entonces luego va y estudia. 학교를 가면서 완전히 눈치를 챕니다. Y entonces yendo a estudiar se da cuenta 아, 우는 게 completamente. 아니구나. Ah, con que no es el llanto. 공부를 잘해야 Ah, 되는구나. con que tengo que estudiar bien. 아, 이 세상에서 공부를 잘해야 되는구나. Entonces en el mundo tengo que estudiar bien. 똑똑해야 되는구나. Tengo que ser inteligente. 운동을 잘해야 되는구나. Entonces tengo que ejercitar bien. 춤을 잘 추면 사람들이 좋아하는구나. O si yo bailo bien, a la gente le agrada. 예뻐야 되는구나. O tengo que ser bonita. 여자들은 예뻐야 된다 이렇게 생각을 Y 합니다. piensan las mujeres, yo tengo que ser bonita. 예뻐야 남자들이 좋아하니까. Y entonces tengo que ser bonita para que a los hombres les agrade. 나중에는 좀 잘하면 공부가 안 된다 이러면 내가 예쁜 걸로 나가야 되겠다. Y entonces cuando digamos ya no pueden estudiar al final, entonces dicen, ah, yo tengo que ser bonita. 그래서 성공한 남자는 결혼하면 끝나는 거다. Y entonces si yo me caso con un hombre que ha tenido éxito, fin. 그래가지고 화장을 하는 겁니다. Y por eso se maquillan. 그래가지고 예쁜 옷을 입고. Y se visten de forma hermosa. 아닙니까? ¿O no es así? 남녀도 똑같다니까. Es lo mismo con los hombres. 키가 커야 되는구나. Ah, tengo que ser alto. 제가 한 다큐멘터리를 봤는데 남자 키가 148cm. Entonces yo vi un documental de una persona que medía 145 centímetros. 요만합니다. Entonces era así. 보통 한국에 있는 남자들 평균 키가 170cm인데 Digamos, la altura estándar de las personas de Corea es de 170 centímetros. 여자들도 160이 넘는데 Y digamos, hay mujeres que pasan de 160 también. 남자인데 148cm. Y entonces este era un hombre, pero tenía 145 centímetros de altura. 그러니까 어렸을 때부터 이것 때문에 컴플렉스가 많고 너무 괴로운 겁니다. Entonces desde pequeño él tenía un
complejo por eso y él era muy afligido. 남자친구들이 하나도 없어요. Y no tenía ningún amigo hombre. 전부 친구는 여자입니다. Y todos los amigos que tenían eran mujeres. 키가 작으니까 운동도 잘 못해. Porque era pequeño y no podía ejercitar ni bien. 그러니까 이 친구가 뭐에 답을 냈냐? Entonces, ¿cuál era la respuesta de él? 나는 공부를 잘해야 된다. Ah, yo tengo que ser muy estudioso entonces. 이래가지고 다른 건 못해도 공부만 열심히 한 거예요. Entonces no podía hacer nada más, pero él se esforzaba en el estudio. 좋은 대학에 Y 들어갔습니다. entró a una buena universidad. 성적도 좋아요. Y entonces tenía buenas notas. 졸업하고 이제 회사를 취직하려고 원서를 냈는데 Y entonces después de graduarse, él dio, digamos, los formularios de aplicación para ir a un trabajo. 1차, 2차 서류에는 전부 다 통과해요. Y entonces él aplicó en la primera y la segunda fase de la entrevista. 근데 3차 인터뷰에서 전부 다 떨어뜨려요. Pero la tercera, la que era la entrevista de cara a cara, esta la falló siempre. 이유가 뭐냐? ¿Cuál era la razón? 키가 작다고. Porque era pequeño. 한국 희한합니다. 키 작으면 안 뽑습니다. Entonces, qué rara es Corea, si uno es pequeño no lo eligen para el trabajo. 여자도 못생기면 3차에서 다 떨어뜨린다니까. Y entonces las mujeres, si no son hermosas, también en la tercera fase siempre caen. 그러니까 좋은 대학 졸업했는데 취직을 못 하는 거예요. Por eso es que aunque se había graduado de una muy buena universidad, no podía ir a un trabajo. 돈은 벌어야겠는데. Y él tenía que tener dinero. 이러니까 치킨집에 가서 치킨 배달하려고 Por eso es que él quería ir a una tienda de pollo para incluso dar servicio a domicilio de pollo. 그것도 안 돼요. Pero eso no le funcionaba tampoco. 너는 키가 작아서 오토바이를 못 한다. Como era muy pequeño, no se podía subir ni a la moto. 발이 닿아야 오토바이를 타지. Porque sus piernas no alcanzaban al pedal. 다리가 땅에 안 닿는데 Entonces las piernas no alcanzaban al suelo. 그것도 안 돼. Entonces no resultaba esto. 이래가지고 하는 일이 뭐냐? Entonces, ¿qué hacía? 사람 없는데 발로 뛰어다니면서 신문 돌리고 이런 일밖에 못 해요. Y entonces lo único que podía hacer era ir a lugares en donde no llegaba la prensa e ir a dar la prensa. 거의 한국에서 최고 좋은 대학을 Y 나왔는데 él había salido de la mejor universidad de Corea, casi. 고등학교도 안 나온 사람들이 하는 일을 하면서 사는 거예요. Pero estaba haciendo algo que las personas que no se habían graduado de la secundaria hacían. 얼마나 괴롭습니까? Entonces era una gran aflicción para él. 이 친구의 평생 소원은 뭐죠? ¿Y cuál era el deseo de toda la vida de él? 내가 좀 키가 컸으면 좋겠다. Ah, me gustaría ser un poco alto. 그런데 최근에 의술이 발달해서 키를 크게 하는 수술이 있어요. Pero se desarrolló algo en la medicina para que la gente pudiera ser más alta. 한국에 그런 수술이 있습니다. Entonces en Corea hay una operación para que uno pueda ser más alto. 다리를 잘라요. Entonces les corta la pierna 그리고 거기다가 쇠를 y 집어넣습니다. les meten un pedazo de hierro. 그냥 생다리를 완전히 절단을 하는 거예요. Y entonces simplemente lo pegan. 그리고 거기다 쇠를 집어넣어요. Entonces corta la pierna, la amputan y luego ponen un pedazo de hierro. 그 수술하는데 필요한 게 4천만 원입니다. Y se necesitan alrededor de unos 40 millones para poder operarse así. 4만 불, US 달러로 4만 불이면 작은 돈이 아니잖아요. Entonces son $40,000. Entonces esto es algo que no es una cantidad corta de dinero. 근데 그 수술을 하고 싶어서 몇 년 동안 모았다니까 돈을. Pero él reunió tanto dinero porque él quería operarse de esta manera. 그 수술하면 걸어 다닐 수 있지만 뛰지도 못해요. Y entonces si uno se opera de esta manera, uno puede caminar, pero no puede correr, 운동도 못한다. no puede ejercitar. 근데 그래서 그걸 하고 싶은 거예요. Pero él quería eso tan fervientemente. 돈을 다 모았어요. Y él reunió todo ese dinero. 부모님한테 가서 나 수술할 수 있도록 허락해 주세요. Y entonces le pidió a sus padres, por favor, permítame el operarme. 부모님 생각을 해보세요. Entonces piensen en los padres. 키 좀 클 수 있을지 몰라도 아들이 평생 뛰지도 못하고 Entonces puede ser que sea un poquito más alto, pero su hijo no puede correr ya de por vida. 거의 장애자 비슷하다니까. Y entonces será como una persona que tendrá muchas deficiencias. 부모님이 막 울어요. Entonces los padres se ponían a llorar. 키 때문에 얼마나 고생했는지를 아니까. Porque saben que tanto fue afligido por lo que es el tamaño. 아들을 병신 만들기는 싫고 Y no quieren que su hijo sea una persona rechazada. 부모님 계속 울어요. Entonces lloran los padres. 네가 원하면 해라. Si tú lo quieres, hazlo. 이 친구가 결심을 했어요. Y esta persona luego se determinó a esto. 난 수술해야지. Yo me tengo que operar. 그러면서 이 친구가 걸어가는 게 이 다큐멘터리의 마지막입니다. Y entonces la última parte del documental es que él empezaba a andar. 자막이 올라와요. Entonces y hay como algunos subtítulos. 수술하고 재활하는데 걸린 시간 6개월. Se tarda 6 meses en rehabilitarse de la operación. 6개월 뒤에 이 청년은 과연 행복할까? Y entonces, ¿será que después de 6 meses este podrá ser feliz? 행복하겠습니까? ¿Puede ser feliz? 그 수술하면 키가 한 3, 4cm 커진대요. Entonces, si uno se opera de esta manera, crece 3 o 4 centímetros. 많이 커지지도 않습니다. Entonces, no crece tanto. 뭐 20cm씩 커지는 게 아니고 No es que crece alrededor de 20 centímetros. 수술해도 152, 153. Entonces, aunque él se opere, solo como 152, 153 centímetros. 요만큼 커지는 거예요. Solo crece un poquito.
우리 같으면 참 우습죠. Y entonces para nosotros nos da risa. 근데 이 사람은 그 수술 안 하면 안 된다니까. Pero para esta persona no puede dejar de operarse así. 수술 안 하면 평생 어떻게 시달리냐. Porque si no se opera, ¿cómo es que es afligido toda la vida? 그때 내가 그 수술을 했었어야 된다. Ah, yo me tenía que haber operado. 그때 수술 안 했기 때문에 내가 이렇게 됐다. Y como no me operé, me pasan esas cosas. 평생 시달린다니까. Toda la vida estará afligido. 근데 수술을 하면 행복하냐? Pero si se opera, ¿será que es feliz? 수술해도 보통 사람보다도 훨씬 작다니까. Aunque se opere, es más bajo que las personas normales. 아무것도 바뀌는 게 없습니다. Y no cambia nada. 오히려 뛰지를 못하지. Y no puede correr. 수술을 해도 수술 안 해도 이 사람은 거기에 잡혔기 때문에 절대로 행복할 수가 없어요. Aunque se opere o no, esta persona está afligida por esto y entonces sigue siendo padecida por esto. 왜냐? 이 친구는 뭐 어떻게 생각을 하고 있냐면 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo piensa esta persona? 내가 키가 크면 행복하겠다 이렇게 생각을 하고 있어요. Piensa, si yo soy alto voy a ser feliz. 키가 크다고 행복합니까 사람이? ¿Acaso las personas son felices por ser altas? 사람은 하나님의 형상이라니까. Entonces las personas son la imagen de Dios. 하나님과 함께 해야 행복한 존재라니까. Son personas que deben de estar con Dios para ser felices. 근데 이 사람을 갖다가 사단이 어떻게 속여놨습니까? Pero ¿cómo es que Satanás engaña a este hombre? 하나님은 전혀 알지도 못하는데 Para que no conozca a Dios. 키가 작아서 너한테 모든 문제가 온 거다. Pero todos los problemas vienen a ti por la altura, es que los engaña así. 키가 크면 네가 행복할 건데 Si tú eres alto puedes ser feliz. 그렇게 속여놨다니까. Y los engaña de esta manera. 뭘 가지고요? ¿Con qué? 세상의 풍속을 가지고 Con las corrientes del mundo. 세상의 기준을 가지고 Con los estándares del mundo. 모든 사회 사람들이 보통 생각하는 그 틀을 가지고 Con esta forma que piensan todas las personas de la sociedad. 그게 이 사람한테는 키지만 어떤 사람에겐 돈입니다. Entonces para esta persona es la altura, pero para otras es el dinero. 어떤 사람한테 내 눈이 좀 예뻤으면 좋겠는데 Para algunas personas, si mis ojos fueran hermosos. 내가 좀 코가 좀 예뻤으면 좋겠는데 O si mi nariz fuera hermosa. 내가 좀 돈이 많았으면 좋겠는데 O si yo tuviera mucho dinero. 내가 좀 건강했으면 좋겠는데 O yo si tuviera salud. 내가 좋은 대학에 가면 좋겠는데 O por lo menos si yo estuviera en una buena universidad. 내가 좋은 직장에 가면 좋겠는데 O si verdaderamente yo estuviera en un buen trabajo. 내가 좀 큰 교회당을 가지고 목회를 하면 좋겠는데 O si yo tuviera una gran iglesia y fuera el pastor de una gran iglesia. 우리 교회에 좀 많은 사람들이 와서 은혜를 받으면 좋겠는데 O se reunieran muchas personas en mi iglesia para verdaderamente recibir gracia. 전부 세상의 기준과 틀을 가지고 묶어놨다니까. Entonces estamos atados todos con esta forma del mundo. 불신자뿐만이 아닙니다. Entonces no solo los no creyentes, 신자들도 전부 세상 풍속 가지고 다 묶어놨어요. sino los creyentes también están atados con esta forma de la tierra. 그 기준에 응답되는 것들, 뭔가 축복되는 것들이 오면 하나님한테 눈물을 흘리면서 감사해야 합니다. Y si nosotros tenemos una respuesta de Dios en base a estas formas, entonces nosotros derramamos lágrimas agradeciéndole a Dios. 기독교인이 하나님 살아계신 건 알겠는데 그 기준에 계속 어려움이 생기면 힘들다니까. Entonces los cristianos saben que Dios está, pero si tienen dificultades de acuerdo a esos estándares, entonces siempre les cuesta. 너무 힘들어서 눈물로 하나님한테 기도합니다. Y entonces les cuesta tanto que verdaderamente derraman lágrimas y oran ante Dios. 하나님 응답해 주세요. Ah, Dios, respóndeme. 하나님 내가 이렇게 힘든 거 안 보입니까? Oh Dios, ¿no puedes ver que acaso estoy en tantas dificultades? 경제 문제 때문에 이렇게 힘든 거 안 보입니까? ¿O no ves que sufro tanto por la economía? 우리 가정의 남편을 위해서 막 기도합니다. Entonces oran por lo que es el marido. 신자든 불신자든 전부 세상 풍속으로 묶어놔버렸어요. Y entonces todos los creyentes y no creyentes están atados a esto terrenal. 그 배후에 누가 있냐? ¿Y quién está el trasfondo de esto? 2장 2절에 보니까 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 Efesios 2:2 nos dice que seguimos al príncipe de la potestad del aire. 세상 풍속을 따르는데 그게 뭐냐? 공중의 권세 잡은 자를 따라가는 거라고. Seguimos las corrientes del mundo, pero ¿qué es esto? Es seguir al que tiene la potestad del aire. 공중의 권세 잡은 자가 누굽니까? ¿Y quién es el que tiene la potestad del aire? 사단입니다. Satanás. 사단을 쫓아간다고. Seguimos a Satanás. 사단이 뭘 가지고 세상을 다 속여놨냐? Y entonces Satanás engaña al mundo con qué cosa? 세상에서 말하는 모든 이 세상에서 생존하기 위해 필요한 기준들 Con todos los estándares que se necesitan en el mundo para sobrevivir. 그걸로 전부 다 묶어놨다는. Y entonces están atados con todo esto. 자, 불신자들 보세요. Miren a los no creyentes. 아무리 착한 사람도 이 기준을 가지고 다 살아갑니다. Y entonces las personas que, sin importar que tan benevolentes sean, todas viven con ese estándar. 하나님도 모르면서 No conocen a Dios. 하나님 만나는 구원도 모르면서 Y no conocen la salvación ni encontrarse con Dios. 성실하게 착하게 열심히 살면 행복한 줄 알아요. Y entonces piensan que si uno vive de una manera muy diligente y bien, entonces es feliz. 그래서 열심히 공부를 합니다. Por eso se esfuerzan en estudiar. 돈 벌기 위해서 열심히 일합니다. Y entonces trabajan mucho para tener mucho dinero. 나쁜 게 아니죠. 윤리 도덕적으로. Y no es algo malo ético y moralmente. 근데 성경에서는 그 삶을 뭐라고 이야기하고 있냐? Pero que nos dice la Biblia que es esta vida. 공중권세 잡은 자를 따라가는 삶이래요. Nos dice que es seguir al príncipe de la potestad del aire. 히브리서 2장을 한번 Si 찾아보겠습니다. miramos Hebreos 2.
히브리서 2장 14절 15절. Hebreos, vamos a ver 14 al 15. Hebreos 2, 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, ese es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 일평생 죽기를 두려워함으로 마귀의 종로로 서라면서 산다. Toda la vida están sujetos a servidumbre por temor de la muerte, 먹고 살아야 되니까. porque tienen que subsistir. 일평생 죽는 게 두려워서 먹고 살기 위해서 이 세상에서 말하는 필요한 것들 그거 갖다 쫓아다 산단 말이에요. Y tienen temor de la muerte toda la vida, y por eso es que viven como esclavos. 근데 그게 영적으로는 어떤 삶이냐? Pero espiritualmente, ¿qué vida es esta? 사단에게 종로를 타는 삶이다. Es una vida de estar siervo de Satanás. 사단이 이 세상의 기준, 세상 풍속을 가지고 전 세계 사람들을 자기의 종로로 타도록 만드는 거예요. Satanás tiene los estándares, las formas de este mundo y esclaviza a todo el mundo bajo estas. 사단의 종로로 타는데 행복할 수 있습니까? Entonces, siendo siervo de Satanás, ¿podemos ser felices? 하나님 알지 못하고 사단이 만들어놓은 틀 속에서 그거 있으면 행복할 줄 알고 뛰어가는데 행복할 수 있냔 말이에요. Entonces, nosotros sin conocer a Dios estamos en estas formas de Satanás y nosotros seguimos estas cosas que parece que nos van a hacer felices, pero seremos felices teniendo estas cosas. 그래서 에베소서 2장 3절에 본질상 하나님의 진노를 받을 수밖에 없는 자녀가 됐다. Por eso es que en Efesios 2:3 nos dice que por naturaleza somos hijos de ira, que no tienen más opción que recibir esta ira de Dios. 마귀의 종로를 타고 마귀를 쫓아가는데 하나님의 진노를 받을 수밖에 없죠. Entonces seguimos las formas del diablo, seguimos al diablo y no tenemos más opción que ser hijos de ira. 나쁜 살인을 하고 나쁜 짓을 해서가 아닙니다. Entonces no es por ser personas asesinas o por ser personas malas. 하나님 떠난 상태에서 하나님을 모르는 그 상태 속에서 살려고 발버둥치는 모든 게 다 마귀의 종노릇이요. Sino el estar atado por estas formas del diablo para vivir y seguir al diablo, todo esto es estar bajo el diablo. 우리나라 사람들은 100년 전에 이 복음을 받았습니다. Las personas de nuestro país recibieron el evangelio hace 100 años. 많은 크리스천들이 이런 이야기를 해요. Y muchos cristianos dicen, 이 복음 들어오기 전에 우리나라에 살았던 사람들 어떻게 되냐? entonces ¿cómo son las personas de antes de recibir este evangelio? 너무 착한 사람들이 있는데 Que eran personas muy bondadosas. 그 사람 지옥 갔냐? Pero estas personas fueron al infierno entonces. 어떻게 그럴 수가 있냐? ¿Cómo puede ser así? 무슨 하나님이 그러냐? ¿Cómo es que Dios puede ser así? 조선시대 때 그럼 그렇게 착했던 사람들 구원 못 받는단 말이냐? Y las personas de la era de Joseon, que era una era antigua de Corea, entonces si ellos vivieron tan bien, entonces ¿cómo podían ser así y no recibieron la salvación? 구원 못 받습니다. No eran salvos. 그 사람이 죄인이냐? 너무 착한 사람인데 Entonces, ¿acaso eran personas muy benevolentes, pero eran pecadores? 죄인입니다. Eran pecadores. 하나님 떠난 상태에서 태어나서 Porque nacieron en estado separados de Dios. 하나님 없이 내가 이것만 가지면 살 수 있다고 열심히 착하게 산 겁니다. Y entonces ellos vivieron de una manera muy esforzosa y diligente, pensando que ellos podían vivir sin Dios. 육신에 필요한 것들 죽지 않기 위해서 발버둥치면서 마귀의 종로로 싸면서 산 거라니까. Y entonces ellos vivían siervos del diablo, siguiendo todas las cosas físicas. 하나님이랑 상관없습니다. Entonces no tenían relación a Dios. 그 상태에서 태어나서 그렇게 사는 사람을 보고 요한복음 8장 44절에 마귀의 자녀라고 이야기를 Y a 합니다. las personas que nacen en este estado, en Juan 8:44 les dice que son los hijos del diablo. 구원을 정확하게 알지 못하면 Si no conocemos la salvación precisamente. 구원받은 기독교인들도 이 세상 풍조에 완전히 잡혀서 산다니까. Los cristianos que también están con esta salvación viven presos por estas corrientes del mundo también. 구약 성경에서 가장 복음의 모형을 정확하게 보여주는 게 출애굽 사건입니다. En el Antiguo Testamento lo que mejor nos muestra la forma de la salvación es el Éxodo. 출애굽 사건을 한번 생각해 보세요. Si pensamos en el Éxodo, 출애굽 사건을 통해서 성경에서 말하고 있는 복음이 뭔지 클리어한 이 기준을 가져야 된다니까. entonces tenemos que tener un estándar muy claro de qué es la salvación a través de lo que nos muestra el Antiguo Testamento. 이스라엘 백성이 애굽 땅에 살고 있습니다. Los israelitas estaban viviendo en Egipto. 이게 무슨 소리냐? ¿Qué significa esto? 하나님의 형상 닮은 인간이 하나님 떠난 세상 속에 살고 있는 겁니다. Que el hombre que tiene la imagen de Dios, es semejante a Dios, está viviendo en el mundo separado de Dios. 이스라엘은 가나안 땅에 있어야 돼요. Y los israelitas tenían que estar en la tierra de Canaán. 이스라엘은 하나님의 형상, 하나님의 자녀입니다. Y los israelitas son la imagen de Dios, son los hijos de Dios. 하나님의 백성이라니까. Y son el pueblo de Dios. 가나안 땅에서 하나님과 함께 해야 돼요. Y en el Canaán tiene que estar junto con Dios. 근데 이스라엘이 지금 애굽 땅에 있다는 것은
하나님 떠난 이 세상 속에 하나님과 단절된 상태로 있다는 거예요. Pero el hecho de que los israelitas están en Egipto significa que están divididos de Dios en este mundo. 그 상태를 보고 성경은 원죄라고 하는 겁니다. Y a ese estado la Biblia nos dice que es el pecado original. 무슨 착한 일, 나쁜 일을 했다 안 했다를 떠나서 그 상태에 있으면 저주와 고통이 오게 돼 있다니까. Y más allá de nosotros estar en hacer cosas buenas o no, es que estando en ese estado estamos malditos. 내가 무슨 착하다 나쁘다를 떠나서 그 상태에 있으면 죽음의 위기가 오게 돼 있다니까. Más allá de hacer algo bueno o malo, si yo estoy en ese estado, viene el peligro de muerte. 그게 출애굽기 1장에 임한 이스라엘에게 임한 저주와 재앙입니다. Y esa es la maldición y el desastre que ocurrió con los israelitas antes del éxodo. 왜 그 상태에 있으면 계속 이런 문제가 오냐? ¿Y por qué es que estando en ese estado es que estamos en este problema? 바로 왕 때문입니다. Por el faraón. 그 바로 왕이 누구냐? ¿Y quién es este faraón? 영적으로는 사단을 의미합니다. Espiritualmente nos habla de Satanás. 출애굽기 1장의 이스라엘 백성은 생육하고 번성하여서 막 잘 사는 것 같지만 이 세 가지 문제에 딱 잡혀 있는 겁니다. El pueblo que está antes del éxodo, entonces parece que ellos tienen que estar abundantes y fructíferos, pero tienen esos problemas. 하나님 떠난 문제, Están separados de Dios. 죄로 말미암은 저주와 재앙, Y entonces por el pecado tiene todas las maldiciones y desastres. 사단, Y Satanás 이 문제에 딱 빠져 있는 거라니까. están sumidos en este problema. 이 세 가지를 인간의 근본 문제라고 말씀드렸죠. Y esos tres son el problema fundamental del hombre. 출애굽기 1장의 이스라엘은 이 근본 문제 가운데 잡혀 있는 상태라니까. Y Israel está en esos tres problemas fundamentales en Éxodo 1. 왜 행복할 수 있습니까? ¿Pueden ser felices? 행복할 수 없죠. No pueden ser felices. 계속 문제가 옵니다. Viene el problema constantemente. 이 문제를 해결할 수 있는 길은 하나밖에 Y 없습니다. hay un camino para solucionar este problema. 모세가 이 이스라엘 백성을 구해내기 위해서 10가지 재앙을 가지고 하나님 말씀으로 치는데 Entonces Moisés tiene también esta palabra de Dios y entonces 10 los azota con 10 plagas. 전 애굽 땅에 쑥대밭이 돼도 바로가 안 놔줍니다. Y aunque toda Egipto sea destruida, Faraón no los deja ir. 7번째 우박 재앙이 오고 Y entonces nosotros podemos ver la séptima plaga también. 그래도 바로가 안 놔준다고 하니까 하나님이 8번째 메뚜기 재앙을 예고합니다. Y aún así no los deja ir, por lo que Dios envía la octava plaga, la de las langostas. 그때 바로 신하들이 바로에게 찾아옵니다. Y entonces vienen también los que daban al faraón, los consejeros. 왕이시여 이 이스라엘 백성 좀 놓아줍시다. Entonces dejemos a estos israelitas ir. 저 사람들 여호와 섬기게 내버려 나가게 합시다. Entonces que salgan, que sirvan a Jehová. 애굽 땅이 다 망하게 된 줄 왕은 알지 못합니까? ¿Acaso usted no sabe que todo Egipto está pereciendo? 온 애굽이 지금 다 쑥대밭이 됐습니다. Entonces todo Egipto ahora está haciendo una destrucción. 다 망하는데도 안 놔줘. Y aunque sean totalmente perecidas, no los deja ir. 그 어떤 재앙으로도 절대로 사단은 놔주지 않는다니까. Y con cualquier otra plaga, Satanás no los deja ir. 큰 기적과 큰 능력과 아무리 해본들 사단이 안 Y sin 놔준다니까. importar qué tan grande sea el milagro, qué tan grande sea el poder, Satanás no los libera. 이 세 가지 문제, 하나님 떠난 문제, 죄 문제, 사단의 문제는 큰 능력과 큰 재앙으로 절대로 이 해결할 수 없는 문제라니까요. Entonces el problema de Satanás, este problema del pecado y la separación de Dios no es algo que se pueda resolver con gran poder o con grandes hazañas. 언제 이스라엘이 빠져나옵니까? ¿Cuándo es que el pueblo de Israel sale? 출애굽기 12장에 6월절 어린 양의 피를 바르는 날 빠져나옵니다. Éxodo 12, el día en el que ellos quitan con la sangre del cordero en la Pascua. 이게 구원입니다. Eso es la salvación. 하나님 떠난 문제, 죄 문제, 사단의 문제는 다른 걸로 절대 해결할 수 없다. El problema de Satanás, del pecado y la separación de Dios no se puede resolver con nada más. 6월절 어린 양의 피만 이 문제를 해결할 수 있다. Solo la sangre del cordero en la Pascua puede resolver este problema. 그 6월절 어린 양의 피가 뭡니까? ¿Y cuál es la sangre del cordero en la Pascua? 예수 그리스도의 십자가의 피를 의미합니다. Nos habla de la cruz de la sangre de Jesucristo. 사도행전 4장 12절에 다른 이름으로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없다. Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que el hombre pueda ser salvo. 다른 이름으로는 절대로 이 문제를 해결 못한다. Con otro nombre no se puede resolver este problema nunca. 6월절 어린 양의 피 바르는 날 이 문제 해결받고 빠져나옵니다. Pero en el día en el que se repita con la sangre del cordero de la Pascua es que salen de este problema. 자, 이 문제에서 빠져나오는 것을 보고 구원이라고 합니다. Y el salir de este problema, a eso se le llama salvación. 구원은 뭐냐? ¿Qué es la salvación? 여러 가지로 설명할 수 있겠지만 사단의 손에서 빠져나오는 게 Se 구원입니다. puede explicar de muchas maneras, pero salir de la mano de Satanás es la salvación. 죄와 저주에서 해방받는 게 구원입니다. Es el liberado del pecado y la maldición, es la salvación. 하나님 떠났던 자가 이제 하나님과 함께하는 것을 보고 구원이라고 합니다. Que las personas separadas de Dios ahora estén con Dios en la salvación. 이 근본 문제가 해결되고 하나님과 함께하는 창세기 1장 27절 28절 하나님의 형상이
회복되는 게 구원입니다. Entonces, ¿qué se restaura en Génesis 1, 27 y 28? Este estado de estar con Dios, eso es la salvación. 자, 그럼 구원받아서 이제 하나님이 함께합니다. Entonces ahora son salvos, Dios está con ellos. 이스라엘 백성이 사단의 손, 바로의 손에서 빠져나왔어요. Los israelitas salieron de la mano del faraón de Israel de Babilonia. 이제 이스라엘 가운데 하나님이 함께 하십니다. Y ahora Dios mora dentro de los israelitas. 구원받았죠. Ahora son salvos. 하나님이 함께 하시죠. Y Dios está con ellos. 그럼 끝났잖아요. Entonces es el fin, ¿o no? 모든 문제가 끝난 거잖아요. Todos los problemas han acabado. 창세기 1장, 2장이 회복된 거라니까. Y entonces se restaura Génesis 1 y 2. 맞죠? 모든 문제 끝난 거죠. Donde es así, terminaron todos los problemas. 하나님이 모든 것의 공급자고 하나님이 모든 것을 주관하시는 분인데 그분이 함께 한단 말이에요. Dios es el proveedor de todo y es el solucionador de todo y Él está con nosotros. 그럼 끝난 거잖아요. Entonces termina todo. 근데 모든 문제가 다 해결된 이 이스라엘을 데리고 하나님이 구원하자마자 어디로 데리고 가시냐? Pero después de que todo se soluciona, Dios a dónde se lleva a los israelitas? 홍해로 데려가십니다. Al Mar Rojo. 홍해로 쫓아온 게 아니고 일부러 하나님이 홍해로 끌고 가신다니까. Y no es que ellos hayan sido echados fuera del Mar Rojo, sino que Dios los guió hasta ese lugar. 출애굽기 14장을 처음부터 보면 하나님이 일부러 거기에 장막을 치고 기다리게 만든다니까. Y si miramos en Éxodo 14, nosotros podemos ver que Dios hace que ellos acampen ahí, que los espera. 그리고 하나님이 바로의 마음을 완악하게 만듭니다. Y Él endurece el corazón del faraón. 하나님이 그렇게 하신다고. Dios lo hace de esta manera. 홍해로 가로막아 놓고 Entonces para el Mar Rojo 거기에 기다리게 만들어 놓고 y los hace esperar. 바로를 쫓아오게 만든다고. Y hace que el faraón los siga. 바로가 완악해져서 다시 이스라엘을 잡으려고 특별병거 600승이랑 함께 쫓아갑니다. Y entonces es que el faraón endurece su corazón y envía a esos fuerzas especiales del ejército egipcio a perseguirlos. 이스라엘이 뒤에 쳐다보니까 애국 병사들이 쫓아옵니다. Y entonces viendo atrás, mira a los israelitas que vienen los egipcios a seguirlos. 앞을 쳐다보니까 홍해가 가로막혀 있어요. Y frente a ellos está el Mar Rojo. 거기서 무슨 일을 할 수 있냐 말이에요. ¿Y qué es lo que podían hacer allí? 할 수 있는 일이 없죠. No había nada que podían hacer. 죽었구나. Entonces, simplemente. 우리를 갖다 구원한다고 했는데 Entonces, Él nos dijo que nos iba a salvar. 우리를 여기서 죽게 만드는구나. Pero Él nos está matando aquí. 당장 모세와 하나님 원망하기 시작하죠. Y se resiente contra Moisés y Dios. 애굽에 있을 때부터 우리가 말하지 않았냐. Desde que estábamos en Egipto ya habíamos perecido. 그냥 애굽에서 산다고 하지 않았냐. Entonces, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. 이 사람들이 지금 세 가지 문제에서 빠져나와서 하나님이랑 함께 하는데 자기가 누군지를 몰라. Esas personas salieron de los tres problemas y están con Dios, pero no saben quiénes son. 모든 문제가 끝난 사람이라니까. Son personas a quienes todos los problemas se les han terminado. 애굽 병사 때문에 죽을 수 없는 존재라니까. Son gente que no puede morir por el ejército egipcio. 홍해바다 막혀 있어도 홍해바다에 빠져서 죽을 수 없는 존재라니까. Y son personas que aunque caigan al Mar Rojo no pueden morir por esto. 왜냐? 모든 문제가 끝나고 하나님이 함께 하니까. ¿Por qué? Porque todo problema ha acabado y Dios está con ellos. 근데 이 사람들 그게 없어요. Pero ellos no tenían esto. 구원은 받았는데 그걸 몰라. Ellos son salvos pero no lo sabían. 그러니까 하나님이 일부러 문제를 허락하시는 거 Por 아닙니까? eso es que Dios les permite el problema. 뭘 깨달으라고요? Para que se percaten de qué. 절대로 해결할 수 없는 문제를 딱 터트려가지고 그것도 문제되지 않는다. Que son problemas que nunca pueden ser resueltos y que eso tampoco es un problema. 내가 너희랑 함께 하니까 끝난 것이다. Yo estoy con ustedes, ya terminó todo. 너는 구원받은 자다. Ustedes son salvos. 하나님의 형상이 회복됐다. Y entonces restaurar la imagen de Dios. 내가 너랑 함께 하기 때문에 그 어떤 것도 문제 안 된다. Y yo estoy contigo por lo que nada es un problema. 세상 풍속에 속지 마라. No sean engañados por las corrientes del mundo. 그것 때문에 너희가 죽지 않는다. Y ustedes no van a morir por esto. 그것 따라서 그것 때문에 사는 존재가 아니다. Y no son seres que tienen que vivir por eso siguiendo esto. 그게 없으니까 구원받자마자 일부러 이 문제를 허락하신다니까요. Y porque ellos no tenían esa fe es que después de ser salvos Dios les permite ese problema. 전부 다 원망하죠. Y todos se resienten. 200만 명. Entonces estos alrededor de estos 200,000, 200만 명 전부 다 원망을 합니다. todos ellos se resienten. 한 사람 모세가 일어서서 Entonces se levanta Moisés. 너희는 가만히 있어라. Entonces solo quédense quietos. 너희가 오늘 본 저 애국 병사들은 다시는 보지 못할 거다. Y estos egipcios que hoy ven nunca más los verán. 잠잠해라. Entonces estén tranquilos. 가만히 서서 하나님께서 행하시는 구원을 봐라. Estén quietos y miren la salvación de Jehová. 한 사람. Una persona. 하나님께서 홍해를 가르십니다. Y Dios parte el Mar Rojo. 마른 땅을 통해서 이스라엘이 건너가고요. Y Israel cruza por tierra seca. 모든 애국 병사들 쫓아오다가 전부 다 홍해 바다에 수장됩니다. Y entonces siguen todos los egipcios y después de esto luego mueren. 홍해 바다 때문에 죽은 사람 한 사람도 없어요. Y entonces no hay ni uno que murió en el Mar Rojo. 애국 병사의 칼에 죽은 사람 한 사람도 Ni 없습니다. uno que haya muerto por espada de los egipcios. 홍해를 건너갔어요. Y ellos cruzan el Mar Rojo. 출애굽기 15장에 보면 온 백성이 하나님 찬양하고 난리가 납니다. Y entonces en Éxodo 15 podemos ver que todos alaban
alaban a Dios los israelitas. 여호와의 강한 팔이여 Y entonces dice que es la diestra poderosa de Jehová. 그의 오른손으로 말탄자를 바다에 던지셨도다. Y que con su diestra poderosa arrojó a aquellos caballos al mar. 소고를 가지고 나오고 악기를 가지고 나서 하나님을 찬양합니다. Y entonces salen con todos sus instrumentos y alaban a Dios. 그 이스라엘이 사실은 진짜로 하나님이 원하시는 응답을 받았다면 찬양을 하면 안 돼요. Pero si Israel hubiese recibido la verdadera respuesta que Dios quería, no hubiesen alabado. 무릎 꿇고 앉아서 자기네들이 몰랐다고 하나님 앞에 회개를 해야 된다. Ellos se tenían que arrodillar y arrepentirse ante Dios diciendo que fueron ignorantes. 진짜로 하나님이 원하시는 응답을 받은 자라면 우리가 정말로 몰랐습니다. 구원이 무엇인지. Y entonces si verdaderamente hubiesen recibido la respuesta de Dios, hubieran dicho verdaderamente nosotros no sabíamos la respuesta que tú nos querías dar, Dios. 6월절 어린 양의 피가 뭔지 진짜 몰랐습니다. Entonces yo no sabía qué era la sangre del cordero de la Pascua. 하나님이 함께한다는 게 무엇인지 진짜 너무 몰랐습니다. Y no sabía qué es el hecho de que tú verdaderamente estás con nosotros, Dios. 회개를 해야 된다니까. Se tenían que arrepentir. 찬양하고 이 사람들은 뭘 응답으로 생각했냐? 안 죽었다 그걸 응답으로 생각하고 있어요. Ellos que pensaban que era la respuesta que no murieron. 근데 하나님은 안 죽었다 그걸 응답으로 주려고 그 홍해 사건을 일으킨 게 아니라니까. Entonces Dios no les había dado el evento del Mar Rojo simplemente para informarles que no habían muerto. 하나님이 원하시는 응답은 뭐냐? ¿Cuál es la respuesta que Dios deseaba? 내가 너희를 구원하고 지금 너와 함께하기 때문에 아무것도 문제 안 된다. Yo los salvé, yo estoy con ustedes, por eso no hay ningún problema. 다 끝났다. Ya todo terminó. 모든 문제가 끝났다. Todos los problemas se acabaron. 그리스도께서 모든 문제를 해결하셨다. Y Cristo resolvió todo problema ya. 그걸 응답으로 주시길 원하시는데 Esa era la respuesta que Dios quería dar. 이 사람들 그 응답을 못 받았어요. Pero ellos no recibieron esa respuesta. 뭘 응답이라고 생각하고 있냐? 바다 건너서 안 죽었다. ¿Qué pensaron que la respuesta? Cruzamos el mar y no morimos. 그러니까 실컷 찬양하다가 15장 9반절에 보면 3일 동안 물이 없어요. Por eso es que ellos alababan un montón y después podemos ver en el mismo capítulo 15, a la última parte, que no había agua durante 3 días. 그러다가 마라라고 하는 지역에 샘물을 발견합니다. Y entonces ellos encuentran agua nueva en Mara. 먹어보니까 물이 써. Y entonces ellos toman del agua, pero era salada. 당장에 또 원망하죠. Y entonces otra vez ellos de verdad se resienten. 먹을 물이 없어서 우리가 이 목말라서 죽겠다. Entonces vamos a morir de sed porque no hay agua que tomar. 나뭇가지를 들어서 던져라. Y entonces ustedes tienen una vara. 물이 달아집니다. Y entonces el agua se endulza. 그럼 물 막 먹죠. Y ellos toman del agua fresca. 물 막 먹으면서 아 살았다. Y entonces ellos toman del agua y ah, qué bien que vivimos. 회개를 해야 된다니까. Se tenían que haber arrepentido. 왜 하나님이 그 물이 3일 동안 못 마시게 만들었는지. Porque es que Dios permitió que durante 3 días no pudieran tomar del agua. 물을 먹는데도 응답받은 사람이 한 사람도 없어요. Porque aunque tomaron del agua no había ni uno con la respuesta. 그 증거 출애굽기 16장 바로 먹을 거 없으니까 또 원망합니다. Como evidencia de esto, ¿qué es? Que en Éxodo 16 otra vez no hay que comer y se resienten de nuevo. 왜 하나님이 먹을 걸 없게 만드냔 말이요. Ah, porque es que Dios les permite que no haya nada que comer. 그 문제 생기기 전에 만나를 줄 수 있잖아요. Es que antes de que ocurriera el problema, Él nos podía dar maná. 왜 문제를 일으키고 나서 만나를 주냐고. Pero porque es que causa el problema y luego les da maná. 이스라엘 보고 깨달으라는 거 아닙니까? Para que los israelitas se percaten. 내가 그리스도다. Yo soy Cristo. 6월절 어린 양의 피로 다 끝냈다. Con la sangre del cordero de la Pascua ya terminó todo. 하나님이 함께 한다. Y Dios está. 속지 마라. No se ha engañado. 먹을 거 없냐? 그거 문제 아니다. Y si no tienen que comer, no es problema. 마실 물 없냐? 그거 문제 아니다. Si no tienen que tomar, no es problema. 그 어떤 것도 문제가 아니라니까. Entonces nada es un problema. 이 사람들이 계속해서 하나님 앞에 문제 생길 때마다 원망합니다. Pero cada vez que ocurre un problema, ellos se resienten ante Dios. 나중에 고기 없다고 원망하고 Y luego se resienten porque no hay carne. 만나만 먹으니까 너무 이게 지겹다. Y entonces se aburren del maná. 고기 없다고 울었다니까. Y entonces empiezan a llorar porque no hay carne. 출애굽기 17장은 또 마실 물이 없죠. Y entonces podemos ver en Éxodo 17 que otra vez no hay agua. 그때는 쓴물이라도 있었는데 쓴물도 없어. Y antes tenían por lo menos agua salada, pero ahora ni tienen. 이제 이 광야에서 목말라서 죽겠구나. Y entonces vamos a morir de sed en el desierto. 보세요. 계속해서 하나님은 그 믿음을 그리스도가 다 끝냈다는 믿음을 주시고 계시는데 그 응답을 받은 사람이 단 한 명도 없어요. Y Dios les está dando esta fe, esta respuesta de que con Cristo ya es todo, pero ellos no lo recibían. 반석에서 물을 터뜨려서 물 먹는 게 중요한 게 아니고 이 믿음을 응답으로 받아야 되는 거 아닙니까? Lo importante no es que haya salido agua de la roca, sino que ellos tenían que tener esta fe como respuesta. 그럼 이 믿음이 왜 중요합니까? Pero ¿por qué esta fe es importante? 더 중요한 거는 그리스도께서 다 끝냈고 그 어떤 것도 문제 안 된다는 이 믿음이 왜 중요하냔 말이에요. Porque es importante la fe de que Cristo ya acabó con todo y que ya no hay problema. 그 믿음이 없으면
가나안 땅은 절대로 정복 못하게 돼 있습니다. Porque si no tenía esta fe, nunca podían conquistar Canaán. 자, 하나님이 이스라엘을 출애굽에서 빼낸 거는 잘 먹고 잘 살기 위한 게 계획이 아니라니까. Entonces el hecho de que Dios haya quitado a los israelitas de Egipto no era para que comieran bien, que estuvieran bien. 애굽에서도 잘 먹고 잘 살 수 있어요. Porque en Egipto ellos podían estar bien y vivir bien. 왜 하나님이 건져냅니까? Porque Dios los salva. 출애굽기 2장에 보니까 아브라함과 이삭과 야곱에게 주셨던 언약을 기억하셨더라. Entonces en Éxodo 2 podemos ver que él se acuerda del pacto que le dio a Abraham, Isaac y Jacob. 아브라함, 이삭, 야곱에게 주신 언약이 뭡니까? ¿Cuál es el pacto que le dio a Abraham, Isaac y Jacob? 네 씨로 큰 민족을 이루겠다. Que por tus semillas serán hechas grandes las naciones. 씨에 대한 언약이 있고요. Entonces era el pacto de la semilla. 내가 이 땅을 네 자손에게 주어 그 땅을 기업으로 삼게 하겠다. Y yo te daré esta tierra a tus descendientes, a tus hijos. 땅에 대한 언약이 있습니다. Era la promesa acerca de la tierra. 목사님들은 이 두 가지 언약이 뭔지 아실 겁니다. Y los pastores saben que son estos dos pactos. 씨에 대한 언약, 땅에 대한 언약이 아브라함에게 처음부터 주어졌단 말이에요. Desde el principio de Abraham fueron dados los pactos de lo que es la semilla y la tierra. 그 땅이 어디냐? 가나안 땅입니다. ¿Y dónde es esta tierra? Este Canaán. 그 씨가 누구냐? 이스라엘 백성이고 궁극적으로는 그리스도입니다. ¿Y qué es esta semilla? Es el pueblo de Israel y al final es Cristo. 씨 언약도 땅 언약도 다 그리스도와 관련이 있습니다. Entonces el pacto de la semilla y de la tierra todas tienen que ver con Cristo al final. 아브라함 씨의 실체는 그리스도입니다. Entonces el cumplimiento de la semilla de Abraham es Cristo. 가나안 땅의 실체는 그리스도가 오실 땅입니다. Y también el cumplimiento de la tierra de Canaán es la tierra que donde va a venir el Cristo. 가나안 땅에 그리스도가 오셔야 된다니까. En la tierra de Canaán tiene que venir el Cristo. 그래서 이스라엘 아브라함의 씨는 절대로 애굽에 살면 안 돼. Por eso es que la tierra de Abraham no tenía que estar en Egipto nunca, 반드시 가나안 땅을 정복하고 가나안 땅에 살고 있어야 됩니다. sino que ellos tenían que conquistar la tierra de Canaán y tenían que estar viviendo en la tierra de Canaán. 왜냐? 그 가나안 땅이 약속의 땅이기 때문에. ¿Por qué? Porque esa tierra de Canaán era la tierra prometida. 무슨 약속입니까? ¿Qué promesa era? 그리스도가 오실 땅. Era la tierra que iba a venir el Cristo. 그 땅에 살고 있어야 된다니까. Y ellos tenían que vivir en esa tierra. 애굽에 살면 안 된다니까. No tenían que estar viviendo en Egipto. 애굽에서 구원해냈습니다. Entonces en Egipto se salvaron. 이유가 뭐죠? ¿Cuál es la razón? 가나안 땅 약속을 성취하시기 위해서. Para ir a la tierra de Canaán para cumplir esta promesa. 오실 메시아 그 약속을 성취하기 위해서. Para cumplir la promesa del Mesías que había de venir. 근데 가나안 땅을 정복하려면 무슨 믿음이 있어야 되냐? Pero para conquistar la tierra de Canaán, ¿qué fe tenían que tener? 모든 문제가 6월절 어린 양의 피로 다 끝났다는 믿음이 없으면 절대로 정복을 못한다니까. Si no tenían la fe que todo problema había acabado con la sangre del Cordero de la Pascua, entonces no es que se podía conquistar Canaán. 오늘 시간이 없어서 성경을 못 보는데 한번 제가 말씀드린 거 보고 다시 한번 확인을 해보세요. Hoy no hay tiempo por lo que no podemos ver la Biblia, pero por favor confirmen lo que les he dicho. 이 믿음이 없으니까 민수기 13장 14장에 이스라엘 백성이 가나안 땅 앞에서 무슨 일이 벌어집니까? Por eso, por no tener esta fe, números 13 al 14, ¿qué es lo que ocurre cuando los israelitas están ante Canaán? 하나님은 처음부터 계속 이 믿음 주려고 계속 사건을 일으키시는데 Y desde el principio Dios hace muchos eventos para darles esta fe. 이 믿음 가진 자가 2명밖에 없어요. Pero solo habían dos que tenían esta fe, 여호수아 갈렙입니다. Josué y Caleb. 나머지 사람들은 전부 가나안 땅 들어갔다가 우리는 저 땅 절대로 정복할 수 없다. El resto de ellos entró todos a la tierra de Canaán, pero dijeron, nosotros no podemos entrar a esa tierra. 모세를 죽이고 다른 지휘관 세워서 애굽으로 돌아가자. Y entonces matemos a Moisés y levantaremos otro líder y vamos a Egipto. 그게 지금 하나님이 구원하신 하나님의 백성들 입에서 나온 말이라요. Y eso es lo que sale de la boca de este pueblo que Dios salvó. 40년 동안 하나님이 이 사람들이 광야에서 방황하게 만듭니다. Durante 40 años hace que este pueblo quede errante en el desierto. 한 사람도 빠짐없이 광야에서 다 죽입니다. Y cada uno de ellos sin falta los mata en el desierto. 불신앙했던 사람들, 그 하나님 믿음 주려고 계속 했는데도 그 믿음 못 소유했던 사람들 전부 광야 땅에 묻어버립니다. Y todas las personas que fueron incrédulas, todas las matan en esa tierra de Canaán. 먹을 게 없어서 죽은 게 아니야. Los tierras de Canaán en el desierto no porque no tenían que comer, 마실 물이 없어서 죽은 게 아닙니다. no porque no tenían agua que beber. 애굽 병사 때문에 죽은 게 아니라니까. Y no murieron por el ejército egipcio. 홍해 때문에 죽은 게 아니라니까. No por el mar rojo murieron, 하나님의 약속을 믿는 믿음이었기 때문에 죽은 거라니까. sino murieron porque no tenían la fe de creer en la palabra de Dios. 그 약속이 뭡니까? ¿Y qué es esta promesa de Dios? 6월절 어린 양의 피, La sangre del Cordero de la Pascua. 그리스도. Es Cristo. 예수가 그리스도라는 믿음이었기 때문에 죽은 거라니까. Ellos no tenían la fe que Jesús es Cristo por lo que murieron. 예수가 그리스도라는 모든 문제를 다 끝냈다는 이 믿음이 없으니까 실제로 하나님께서 약속하신 그 약속의 땅을 기업을 얻지 못하고 전부 광야에 묻혔다니까. Y por no tener la fe que Jesús es Cristo, ellos perdieron toda esta promesa y de ellos esta herencia, y entonces ellos perdieron esta palabra. 민수기 14장에 보니까
아론과 모세도 백성들이 들고 일어나는데 그 앞에서 엎드렸다고 했습니다. Si miramos en Números 14 podemos ver que Aarón y Moisés escuchaban al pueblo y ellos también se arrodillan ante el pueblo. 아론이랑 모세가 봤을 때도 가나안 땅 정복하는 게 불가능하게 보여. Porque para Aarón y también para Moisés era imposible conquistar la tierra de Canaán. 왜냐? 히타이트가 살고 있습니다. ¿Por qué? Porque estaban los hititas 철기 문화, y ellos tenían esta cultura de hierro. 철로 만든 무기를 가지고 있다니까. Ellos tenían armas de hierro. 거인들이 살고 있습니다. Estaban viviendo gigantes en esa tierra 성은 철옹성입니다. y era una fortaleza de acero. 분명한 요새 같은 성들을 가지고 있어요. Y entonces claro que tenían unos grandes palacios. 이스라엘 백성은 부녀자들과 어린아이들과 전체를 쳐다보니까 도저히 싸움을 할 수가 없어요. Y entonces viendo a Israel solo estaban llenos de niños y también de personas ancianas por lo que no podían pelear. 그래서 예수가 그리스도라는 이 분명한 복음의 비밀이 나의 믿음으로 가지고 있지 않는 한 가나안 정복은 못하게 돼 있다. Por eso es que si yo no tengo la fe clara en que Jesús es Cristo, yo nunca puedo conquistar Canaán. 하나님을 위해서 살겠다. 누구든지 기독교인이면 그 말 할 수 있습니다. Entonces yo quiero vivir por Dios. Todo cristiano dice esto. 그렇게 말 안 하는 사람 없습니다. No hay nadie que no diga esto. 하나님 위해서 살고 싶어 합니다. Quiere vivir por Dios todos. 그런데 예수가 그리스도라는 이 믿음이 없으면 하나님을 위해서 못 살게 돼 있습니다. Pero si no tiene la fe que Jesús es Cristo, no puede vivir por Dios. 어떻게 사냐? 일평생 죽기를 두려워해서 세상 풍속 속에서 마귀의 종로로 타면서 산다니까. Toda la vida están sujetos a servidumbre por temor de la muerte del diablo. 기독교인인데도 그래요. A pesar que son cristianos. 심지어 목사인데도 그런 사람 많습니다. A pesar que son pastores. 일평생 종로로 탄다. 먹고 살기 위해서. Toda la vida están sujetos a servidumbre. 왜 그러냐? ¿Por qué? 예수가 모든 문제 다 끝냈다는 믿음이 없어서 그래요. Porque no tienen la fe de que Jesús terminó con todo problema. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 없어서 Y 그렇다니까. no tienen la fe de creer en Jesús como el Cristo. 아무리 하나님을 따라 살고 싶어도 자기 삶에, 자기 생활에 얽매여요. Y entonces aunque quieran vivir por Dios en su vida y en su vida diaria están atados por lo que es lo suyo. 디모데후서 2장을 보겠습니다. Vamos al 2 de Timoteo 2. 디모데후서 2장 3절 4절. 2 de Timoteo 2, del 3 al 4. 디모데후서 2장 3절 4절. Segunda de Timoteo 2, del 3 al 4. Nos dice: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 아멘. Amén. 우리를 하나님께서 어떻게 부르시냐? 그리스도 예수의 좋은 병사로 부르셨다. ¿Cómo nos llamó Dios como buen soldado de Jesucristo? 그 좋은 병사는 어떻게 사냐? ¿Y cómo viven los buenos soldados? 자기 생활에 얽매이는 자가 한 명도 없다. No están atados por su propia vida. 누구를 위해서 사냐? ¿Y viven por quién? 자기를 부르신 이를 위해서 산다. Por aquel que lo llamó. 내 모든 문제가 끝났다고 진짜로 믿지 않으면 내 생활에 얽매이게 돼 있다니까. Y si no creemos que verdaderamente todo problema ya fue resuelto, estamos atados por nuestra vida. 그리스도가 내 모든 문제를 끝냈다는 믿음이 없으면 물 없으면 물 없는 것 때문에 힘들어한다니까. Y si no creemos que verdaderamente Cristo terminó con todos los problemas de nuestra vida, entonces si no hay agua, entonces tenemos dificultad por agua. 먹을 게 없으면 먹을 것 때문에 Y 시달린다니까. si no hay que comer, entonces sufrimos porque no hay que comer. 홍해가 있으면 홍해 때문에 죽는 줄 안다니까. Y si ante nosotros está el mar rojo, pensamos que vamos a morir por el mar rojo. 다 자기 삶에 얽매이게 돼 있어요. Y todos estamos atados por nuestra vida. 말로는 그리스도 위해서 산다고 하는데 절대로 그리스도 위해서 못 살게 돼 Y 있어요. con las palabras decimos que vivimos por Cristo, pero nunca vivimos por Cristo. 이 세상 것들, 이 세상의 풍속 속에서 묶여가지고 평생 그것 때문에 이스라엘 백성처럼 실패한다니까. Y vivimos atados por nuestra vida, nada más por nuestra vida terrenal, y así como los israelitas todos los días estamos atados. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 없으면 그래서 절대로 가나안 정복, 이 시대의 세계 정복 할 수 없습니다. Y por eso si no tenemos la fe de creer en Jesús como el Cristo, nunca podemos conquistar a Canaán y tampoco podemos conquistar el mundo de esta época. 세상을 이기는 자가 누구냐? ¿Quién es el que vence al mundo? 하나님의 아들을 믿는 자가 아니면 누가 세상을 이기냐? Entonces aquel que cree que el Hijo de Dios, ¿quién es el que vence al mundo? 예수가 그리스도이심을 믿지 않으면 누가 세상을 이깁니까? Si no es aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿quién vence al mundo? 세상에 매여서 사는데. Entonces si vivimos atados por el mundo. 그러니까 이 예수를 그리스도로 안 믿는 사람들의 기도 제목을 보면
전부 불신자들이랑 똑같아요. Y por eso si miramos los temas de oración de aquellos que no creen en Jesús como en Cristo, es lo mismo que los no creyentes. 예수가 그리스도라는 건 모든 문제를 끝냈다는 건데 Y eso significa que si Jesús es el Cristo terminó todo problema. 질병 문제 해결해달라고 그 이름으로 기도를 한다니까. Pero nosotros oramos para que se sane la enfermedad en su nombre. 경제 문제 해결해달라고 그 이름으로 기도를 한다니까. Y oramos en su nombre para que se sane la economía. 교회 건축하는데 돈 필요하다고 기도한다니까. Y oramos porque necesitamos dinero para la construcción de la iglesia. 그 돈 채워주면 하나님 능력이 있다고 이야기를 해요. Y si tenemos este dinero, decimos, ah, Dios es poderoso. 틀린 것입니다. Pero es erróneo. 예수가 그리스도라니까. Jesús es el Cristo. 이 가장 원색적인 복음의 비밀이 전 세계 교회 크리스찬들에게 놓쳐졌다니까. Este ministerio original del Evangelio se ha perdido de todos los cristianos del mundo. 예수가 그리스도인 걸 믿는 사람은 고린도후서 5장 15절 더 이상 자기를 위하여 살지 않습니다. Las personas que creen en Jesús como Cristo en 2 Corintios 5:15 ya no viven para sí. 왜냐? 다 끝났기 때문에 ¿Por qué? Porque ya todo ha terminado. 문제가 없어요. No hay problema. 진짜 문제가 없습니다. Verdaderamente no hay problema. 제가 이 예수가 그리스도라는 복음을 알고 우리 아버지가 암에 걸렸어요. Entonces, después de conocer el Evangelio que Jesús es el Cristo, mi padre estaba en cáncer. 딱 1년 만에 암에 걸려버렸어요. En un año él padeció de cáncer. 암에 걸린 아버지를 쳐다보고 저는 암 낫게 해달라는 기도가 한 번도 안 나와지더라고요. Pero yo al ver a mi padre con cáncer ni una vez oré porque se sanara el cáncer. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 예수가 그리스도니까. Porque Jesús es el Cristo. 암을 누가 걸리게 하셨죠? ¿Quién permitió que él tuviera cáncer? 하나님이. Dios. 하나님이 아버지한테 암을 준 거 아닙니까? No, entonces acaso es que Dios tú no permitiste, tú le diste cáncer a él o no es así. 근데 예수가 그리스도라는 비밀이 없으면 어떻게 기도하냐? 우리 아버지 암 낫게 해주세요. 이렇게 기도한다니까. Pero si no tuviera el misterio que Jesús es el Cristo, ¿cómo oraría a Dios que sane del cáncer? 생각을 해보세요. Pensemos bien. 맞는 기도입니까 그게? ¿Acaso es una oración correcta? 하나님이 우리 아버지 암 걸리게 했는데 하나님 보고 그거 낫게 해달라고 기도해요. Si Dios permitió el cáncer a mi padre, ¿es correcto orar porque se sane? 맞는 기도냔 말이에요. 그게. ¿Acaso es una oración correcta? 예수가 그리스도한 게 없으면 전부 틀린 기도만 하고 있다. Si no tenemos el hecho que Jesús es el Cristo, estamos orando todos erróneamente. 인생 방향이 나 잘 먹고 잘 사는 거예요. Y entonces la dirección de vida es comer bien, vivir bien. 그러니까 애굽에서 잘 먹고 잘 살면 애굽이 더 좋다 이렇게까지 나온다니까. Por eso, aunque si vivimos en Egipto bien, comiendo bien, entonces preferimos Egipto incluso. 로마서 8장 28절부터 37절까지 보니까 하나님은 자기 아들을 아끼지 않고 우리에게 주셨다. Entonces en Romanos 8, 28 al 37 podemos ver que Dios no escatimó ni de su propio Hijo. 자기 아들도 아끼지 않고 주신 분이 모든 것을 우리에게 은사로 주지 않겠냐. Y el que escatimó a su Hijo, entonces ¿acaso no nos dará con Él todas las cosas? 로마서 8장 28절에 하나님의 자녀에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. En Romanos 8, 23 nos dice que todo ayuda para bien para los hijos de Dios. 그 우리 아버지한테 암이 왜 걸렸습니까? Entonces, ¿por qué es que nuestro padre tiene cáncer? 암이 문제입니까? ¿Acaso el cáncer es el problema? 하나님이 모든 것을 합력하여 선을 이루신다는데 이 암 걸린 게 문제냔 말이요. Entonces, si Dios hace todo para bien, entonces ¿acaso el problema es el cáncer? 문제 아니죠. No es el problema. 하나님이 굉장히 좋은 응답을 주시려고 아버지 암 걸리게 한 거 아닙니까? ¿Acaso es que Dios no nos da el cáncer para darnos una respuesta aún mayor? 아버지가 죽는 게 나한테 굉장히 좋은 응답일 수가 있어요. Puede ser que el hecho de que mi padre muera puede haber sido una gran respuesta para Dios. 아버지가 지금 죽는 게 나한테 가장 필요한 거라면 암에 걸려서 죽으셔야 된다니까. Y si es lo más necesario, entonces es correcto que él muera de cáncer. 근데 그걸 갖다 계속 낫게 해달라고 기도합니다. Pero nosotros oramos para la sanidad simplemente. 그래서 안 나아 만약에. Por eso es que digamos si no sana. 안 나고 아버지가 돌아가셨어요. Y digamos que no sana y mi padre fallece. 그럼 하나님 원망한다니까. Entonces nos resentimos contra Dios. 내가 진짜 그렇게 기도했는데 왜 나한테서 아버지 뺏어가냐고. Dios, lloré verdaderamente porque te llevas a mi padre. 그게 불신자지 신자냔 말이에요. Entonces son no creyentes, ¿acaso son creyentes? 예수가 그리스도인 거 안 믿는 거예요. No creen en Jesús como el Cristo. 예수 그리스도 이름으로 뭘 기도하냐? ¿En qué oran en el nombre de Jesucristo? 세상 풍속 속에서 내가 필요한 거, 내가 원하는 거 얻기 위해서 기도한다니까. Entonces oran con las corrientes del mundo para tener lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos. 3개월 동안 계속 이 사건을 놓고 기도했어요. Entonces yo oré durante 3 meses con este evento, 감사로 기도했어요. con agradecimiento. 왜냐? 이거는 나에게 가장 좋은 일이기 때문에. ¿Por qué? Porque esto es lo mejor para mí. 문제는 하나. Pero el problema es uno. 내가 왜 이게 가장 좋은지 모르겠어요. Yo no sé por qué esto es lo mejor para mí. 그래서 하나님 내 눈을 열어서 하나님께서 이걸 통해 지금 하시는 축복, 응답 보게 해달라.
Por eso Dios abre mis ojos para que yo pueda ver la bendición y la respuesta que tú me das a través de esto. 하루에 3번씩 기도했습니다. Oré durante 3 veces al día. 아버지가 서운하게 생각할지 모르지만 병상에 찾아가서 단 한 번도 병 낫게 해달라고 기도한 적이 없어요. Y puede ser que mi padre se haya sentido mal, pero ni una vez lo fui a visitar simplemente para orar por su enfermedad, solo lo visitaba. 3개월 지났는데 하나님이 답을 주셨어요. Pero después de 3 meses, mi padre me dio la respuesta. 아버지 병 걸린 것 때문에 그 병원에 있는 두 사람이, 같은 병실에 있는 두 사람이 예수 그리스도 믿고 영원한 생명 얻었습니다. Por la enfermedad de mi padre es que 2 personas, 2 pacientes que estaban junto con él en el hospital, aceptaron a Jesús y sanaron de su enfermedad. 이 사건 때문에 갈급해진 우리 형이 제 앞에서 무릎 꿇고 앉아서 예수 그리스도 눈물로 영접했어요. Y mi hermano mayor, que había sido sediento por esta obra, entonces se arrodilló ante mí y aceptó el Evangelio de Jesucristo. 저희 형도 지금 목사 됐습니다. Y ahora mi hermano mayor es pastor también. 저희 아버지 병 걸리니까 내가 죽어도 천국 가고 하나님의 자녀인데 완전 믿음 회복돼 버렸어요. Y entonces mi padre restauró su fe porque él no murió de cáncer, sino que verdaderamente por este evento restauró su fe. 그러고 10년이 지났는데 아버지에게 무슨 일이 생겼냐? ¿Y qué es lo que pasaron en 10 años? 저는 이번에 가서 정확하게 알게 됐어요. Yo en esta vez yo lo supe claramente. 그 암 걸렸었던 게 아버지가 옛날에 베트남 전쟁에 참여했었는데 뭐 고엽제 그런 것들 때문에 걸렸다고 국가에서 판정을 해서 이 국가 유공자가 돼버렸어요. Entonces lo que había ocurrido es que él estaba en la guerra de Vietnam, pero él había tenido cáncer por algunos residuos que estaban en la guerra. Entonces después de eso lo consideraron en el gobierno. 그래서 맨날 US 달러로 매달 800불씩 나온다니까. Por eso es que le apoyamos $800 mensualmente cada vez. 그거 가지고 아버지 이 선교하고 마음껏 움직이고. Y con eso mi padre se movía y hacía las misiones. 국가 유공자니까 모든 게 다 절반 가격에 다 50%예요. Y entonces por recibir esos beneficios del gobierno él tenía todo a mitad de precio. 지금까지도 그것 때문에 잘 먹고 잘 산다. Y por eso está bien ahora incluso. 이 800불 받는다니까 정말 응답이구나 이렇게 생각되죠. Entonces ustedes piensan, los $800 son la respuesta. 800불이 응답이 아니고 Pero no son los $800 la respuesta. 예수가 그리스도가 맞구나 이게 응답이라니까. El hecho de que Jesús es el Cristo, esa es la verdad y esta es la respuesta. 정말로 예수가 그리스도구나 이게 응답이라니까. El hecho de que Jesús es el Cristo verdaderamente es la respuesta. 이 사람들은 홍해가 갈라졌을 때 이 믿음을 가졌다면 진짜로 예수가 그리스도구나 다 끝났구나 이 응답을 받았을 건데. Entonces si verdaderamente cuando se partió el mar rojo hubieran tenido esa respuesta, entonces hubieran dicho verdaderamente Jesús es el Cristo, esto es. 만나가 내리기 전에 먹을 게 없는데 그래도 예수가 그리스도 하나님 함께하니까 이건 문제 아니다 이러고 있었으면. Y entonces si ellos antes de que cayera el maná hubieran dicho aún así no hay problema, verdaderamente Jesús es el Cristo y Dios está con nosotros. 만나가 내릴 때 무슨 생각을 했겠습니까? Entonces al venir el maná, ¿qué hubieran pensado? 역시 예수가 그리스도 하나님께 찬양 드린다. Verdaderamente Jesús es el Cristo, alabanzas a Dios. 그런 응답을 받았을 건데. Esa es la respuesta que hubiesen recibido. 만나만 먹고 물만 먹고 응답을 한 명도 못 받았다니까. Pero solo comieron del maná, comieron del agua y no recibieron respuesta ni uno. 자, 여러분 교인들을 생각해 보세요. Pensemos en los creyentes de nuestra iglesia. 막 너무 힘들다고 어렵다고 막 빠지는 그 교인들 생각해 보세요. Piensen en los creyentes que siempre se salen por decir, qué difícil o qué complicado. 왜 그 사람들이 힘들어하고 있죠? Porque estas personas pasan dificultad. 예수가 그리스도라는 이 믿음이 없어서 힘들어하고 있는 겁니다. Porque no tienen la fe que Jesús es el Cristo. 근데 강단에서 무슨 메시지를 해요? Pero qué mensaje que dar en el púlpito. 전 지금 성경 가지고 예수가 그리스도라는 이야기 할 게 너무너무 많아요. Entonces verdaderamente con la Biblia hay tanto que decir acerca de que Jesús es el Cristo. 시간이 많으면 아브라함 이야기 한번 하고 싶은데 시간이 없어요. Y si no hay tiempo, y si hubiese tiempo me gustaría hablar de Abraham, pero no lo hay. 저희 시간이 제한되어 있기 때문에. Porque nuestro tiempo está limitado. 모든 성경을 보면 다 예수 그리스도라는 거예요. Entonces viendo toda la Biblia es todo acerca de Jesucristo. 모든 성경 본문을 가지고 예수가 그리스도라는 믿음을 다 심어넣을 수 Y 있다니까. con todos los pasajes de la Biblia podemos tratar la fe que Jesús es el Cristo. 그게 초대교회의 메시지였습니다. Este fue el mensaje de la iglesia primitiva. 그러니까 핍박 환란이 일어나는데도 흔들리질 않아. Por eso es que aunque había tribulación y persecución no temblaban. 순교에서 죽는데도 안 흔들려. Y aunque ellos morían mártires no temblaban. 전부 환란이 일어나서 카타콤으로 지하 동굴로 지하 무덤으로 들어가는데도 안 흔들려. Y a pesar de que había tribulación y todos tenían que entrar a las catacumbas subterráneas, no había ningún problema. 뭐가 차이가 있냐? ¿Cuál era la diferencia? 예수가 그리스도라는 믿음이 있냐 없냐 이 차이입니다. La diferencia es, ¿tienen la fe de creer en Jesús como el Cristo o no? 이게 성경의 복음이다. Esto es el Evangelio de la Biblia. 이거를 강단에서 증거하지 않으면 교인, 기독교 전부 죽게 돼 있습니다. Y si no se proclama esto en el púlpito, entonces todos los creyentes de la iglesia, todos los que van a la iglesia van a morir. 이 믿음을 우리 성도들에게, 이 믿음을 우리 목사님들에게 심어넣지 않으면
전부 교회에서 열심히 하는 것 같은데 다 망한다니까. Y si no plantamos esta fe en los creyentes, en los pastores, entonces parece que se están esforzando mucho en la iglesia, pero todos están fracasando. 성경의 복음, El Evangelio de la Biblia, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 예수 그리스도 아닙니다. No es simplemente Jesucristo. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 이게 성경의 복음입니다. Eso es el Evangelio de la Biblia. 그 믿음이 들어가야 돼요. Y esta fe es la que tiene que estar dentro de nosotros. 이해하셨습니까? ¿Lo entendimos? 잠깐 쉬었다가 성경의 전도에 대해서 좀 이야기하겠습니다. Vamos a descansar un momento y vamos a hablar del evangelismo de la Biblia. 시간이 없기 때문에 한 20분 정도 쉬고 11시 10분에 시작하겠습니다. Entonces, como no hay tiempo, vamos a descansar unos 20 minutos y a las 11:10 empezamos de nuevo.